So, bali, hello. Good morning, ma'am. So, to, this is my project redesign. And ma'am. So, simple lang ginawa ko, ma'am. One page lang kasi naaral ko ba din lang. Wala akong pinanood dito, ma'am, na kahit anong video. In-explore ko lang. Tapos, ito yung nagawa ko. And okay din naman siya sa nakita kong website. But, it's not redesigning, ma'am. Parang mas pinasimple ko lang para mas user-friendly, mas madali ma-distinguish kasi dito may button na lock. Tapos ito may forgot password, dito wala. Ayun lang, ma'am. Hindi nyo naman po siguro isipin na na pinagawa ko to kasi ito, ma'am, rectangle lang to. Ginanon ko lang to eh. Like, ginanyan ko lang. Ganyan. Tapos i-duplicate ko lang na pag ganyan. Ay, gusto ano ba yung duplicate? Basta, nagawa ko kanina yung magdodoble siya. Parang, paano ba? Yan natin. Yan ba yan? Kaalam. Wait. Parang, yan, ganun siya. Ayan. Ginanon ko lang, ma'am. Ginanon ko lang siya. Ayun. Basically, puro ganon-ganon lang yan, ma'am. Ayun, magkakasize lang tong tatlong to. Tapos itong mga to, ginawa ko lang sa ChatGPT. Pa-generate lang ako. Ito din. And picture din lang yan. Tapos mga text to. Kaya ayaw. Kailangan paliitan. Yan. Ayun, no, text din lang yung mga yan. Ayan, text lahat yan. Ayun lang, ma'am. Ayun. Di siya. Basta pinasimple ko lang talaga yung website, ma'am. As in, simple. Pero pinag-effortan ko naman po. Ayun. Basically, ayun lang po. Ito yung original website. Practice test automation. Ayun, ma'am. That's it, and thank you.